हम इस दूसरे सेशन में सूरह रहमान पढ़ेंगे, उसके बाद ज़ियारत यासीन और ज़ियारत जामे कबीरा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को आज हदिया करते हैं सूरह पढ़ के। सूरह नंबर 55 है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सूरह रहमान के पढ़ने को मत छोड़ो, क्योंकि ये मुनाफिकीन के दिल में नहीं ठहरता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वज़अहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुव फ़ी शअन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फ़न्फुज़ू ला तन्फुज़ून इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फ़ला तंतसिरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाअु फ़कानत वरदतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाज़िही जहन्नमु अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़िन वजनल जन्नतैन दान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سورے میں 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تکرار کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ اللہ کے کلام میں اور انسان کے کلام کا فرق اور معجزہ ہے. وہ یہ کہ ہم ایک ہی جملے کو ہر جملے بعد تکرار کریں تو ہمارے کلام میں نقص پیدا ہوتا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر آیت کے بعد ایک ہی جملے کو تکرار کرے تو اس کے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے. آج کی شب کی مناسبت سے زیارت آل یاسین. اصل میں یہ حدیث قدسی ہے جو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ. السلام علیک یا باب اللہ و دیان دین. اے باب خدا اور حافظ دین خدا آپ پر سلام. السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق. اے حق نصرت کرنے والے میرے مولا آپ پر سلام. السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ. السلام علیک یا تالی کتاب اللہ و ترجمانا. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نہارک. السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ. السلام علیک یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ. السلام علیک یا وعد اللہ الذی ضمنا. السلام علیک ایہا العلم المنصوب. ترجمہ اس جملے کا یہ تھا کہ سلام آپ پر اے وعدہ خدا جس کی ضمانت خود اللہ نے لی ہے. والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنت. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. اس امام پر سلام جو تمام عالم سے مقدم ہے اور امید مخلوق خدا ہے. السلام عليك بجوامع السلام. اشهدك يا مولاي. یعنی آپ پر سلام و تمام قسموں کے ساتھ سلام ہو جتنے بھی سلام ممکن ہے جس انداز سے بھی. اشہدک یا مولاي انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. مولا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں میرا ایمان ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. وان محمدا عبدہ ورسولہ لا حبیب الا هو واہلہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عبد خدا اور رسول خدا ہیں، واشہدک، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اے مولا امام زمانہ، یا مولایا ان علی ان امیر المومنین حجت، کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب حجت خدا ہے، والحسن حجت والحسین حجت وعلی ابن الحسین حجت ومحمد ابن علی حجت وجعفر ابن محمد حجت وموسى ابن جعفر حجت وعلي ابن موسى حجت ومحمد ابن علي حجت وعلي ابن محمد حجت والحسن ابن علي حجت وأشهد أنك حجة الله. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتم الاول والآخر، اے اہل بیت آپ اول و آخر ہیں، وَأَنَّ رَجْعَتَكُمْ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور آپ کی رجعت اور پلٹنا حق ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. يَوْمَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلَ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. اور میں گواہ بنا کر آپ کو کہتا ہوں کہ ان الموت حق وان ناکرا ونکیرا حق، واشهد ان النشر حق والبعث حق وان الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة حق والنار حق والوعد والوعید بهما حق. یا مولایا، اے میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام، شقی من خالفکم، وہ بدبخت ہوا جس نے آپ کی مخالفت کی، وسعید من اطاعکم، اور وہ سعید ہے جس نے آپ کی اطاعت کی. فاشہد علی ما اشہدتک علی وانا ولی لک بریء من عدوک. میں مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں. فالحق ما رضیتموہ، حق وہ ہے جسے آپ نے پسند کیا. والباطل ما اسخطتموہ، باطل وہ ہے جس سے آپ ناراض ہو گئے. والمعروف ما امرتم بہ، معروف وہ ہے جس کا آپ نے حکم دیا. والمنکر ما نہیتم عن، منکر وہ ہے جس سے آپ نے روک دیا. ونفسی مؤمنة باللہ وحدہ لا شریک لا وبرسولہ وبامیر المؤمنین وبکم یا مولایا اولکم وآخرکم ونصرتی معدۃ لکم ومودتی خالصۃ لکم. آمین آمین. اللہم انی اسألک ان تصلی علی محمد نبی رحمتک وکلمت نورک وان تملا قلبی نور الیقین. پروردگار میرے دل کو نور یقین سے بھر دے، وصدری نور الایمان، اور میرے سینے کو نور ایمان عطا کر، وفکری نور النیات وعزمی نور العلم وقوتی نور العمل ولسانی نور الصدق ودینی نور البصائر من عندک وبصری نور الضیاء وسمعی نور الحکمہ ومودتی نور الموالات لمحمد وآلہ علیہم السلام حتی القاک وقد وفیت بعہدک ومیثاقک فتغشینی رحمتک یا ولی یا حمید. اللہم صل علی محمد حجتک فی ارضک وخلیفتک فی بلادک والداعی الى سبیلک والقائم بقسطک والثائر بأمرک ولی المؤمنین وبوار الكافرین ومجل الظلمت ومنیر الحق والناطق بالحکمہ والصدق وکلمتک التامہ فی ارضک المرتقب الخائف والولی الناصح سفینة النجاة وعلم الہدى ونور ابصار الورى وخیر من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ، ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، واظهر به العدل وأيده بالنصر، وانصرنا سريه واخذل خاذليه، واقسم قاسميه، واقسم به جبابرة الكفر، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله، واجعل لي اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہاں جب نے 15 شعبان کی شب امام زمان علیہ السلام کی زیارت پڑھی ہے، انشاءاللہ یہ آنکھیں بھی جلد سے جلد امام کی زیارت کے نور سے منور ہو جائیں انشاءاللہ. اب ہم تمام اہل بیت علیہ السلام کی نیت سے زیارت جامع کبیرہ پڑھیں گے. موسیٰ بن عبداللہ النخعی سے روایت ہے، امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں وہ پہنچے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے دادا کی خدمت میں. فرمایا کہ اے فرزند رسول، مجھے کوئی بلیغ زیارت عطا فرمائے تاکہ جب بھی میں آپ اہل بیت کی زیارت کرنا چاہوں تو اس زیارت کو پڑھ لوں جو آپ سب اہل بیت کی مجموعاً زیارت ہو. تو امام نے فرمایا کہ جب تم اس بارگاہ میں پہنچے تو کھڑے ہو کر شہادتین کی گواہی دو اور کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ، اور پھر 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو. پھر انتہائی سکون اور قدموں کو آہستہ آہستہ بڑھا کر مزید آگے بڑھو حرم میں، اور پھر اللہ اکبر 30 مرتبہ کہو، اور پھر مزید قبر کے پاس پہنچو اور 40 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یعنی 100 تکبیریں مکمل ہو جائیں، 30 اور 30 اور پھر 40. اور شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ شاید یہ تکبیریں اس وجہ سے ہیں کہ اکثر طبیعتیں غلوف کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ زیارت کے الفاظ پڑھ کر یاد خدا سے کوئی غافل ہو کر غلوف کی طرف چلا جائے. تو کیونکہ اس میں فضائل کی وہ معراج ہے، سبحان اللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیں 100 مرتبہ، پھر ہم اس زیارت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ. 100 مرتبہ اللہ اکبر آپ پڑھ چکے ہیں، اس سے مزید آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار
ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله. सलाम आप पर जो मारिफत खुदा का महल है व मसाकिन बरकत अल्लाह, ए खुदा की बरकत की मंजिलों आप पर सलाम। व मआदिन हिकमत अल्लाह व हफ़ज़त सिर्र अल्लाह, अल्लाह के राज के मुहाफ़िज़ों आप पर सलाम। व हमलत किताब अल्लाह व औसिया नबी अल्लाह व ज़ुर्रियत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अला दुआत इलल्लाह वल अदिल्लाए अला मरज़ातिल्लाह वल मुस्तक़िर्रीन फ़ी अम्रिल्लाह वत्ताम्मीन फ़ी महब्बतिल्लाह वल मुख़लिसीन फ़ी तौहीदिल्लाह वल मुज़हिरीन लिअम्रिल्लाहि व नहयिहि व इबादिहिल मुकरमीन الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاء والقادة الهدى والسادة الولاة والذادة الحمى وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المقربون المتقون الصادقون المطيعون لله القوامون بأمره والعاملون بإرادته والفائزون بكرامته. اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلنا على صراطه. عصمكم الله من الذلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد فعظمتم جلاله
وأكبرتم شأنا ومجدتم كرما وأدمتم ذكرا ومكدتم ميثاقا وأحكمتم مغنى طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة فبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضا وأقمتم حدودا ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وصرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاحق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وأيام الخلق إليكم وحسابهم عليكم مخلوقات کو آپ کی طرف پلٹنا ہے ان کا حساب آپ کی ذمہ وفصل الخطاب عندكم حق و باطل کا فیصلہ آپ کے پاس ہے وآیات اللہ لدیکم اللہ کی آیتیں آپ کے پاس ہیں وعزائمہ فیکم ونورہ وبرہانہ عندکم خدا کا نور اور برہان آپ کے پاس ہے وامرہ الیکم من والاکم فقد وال اللہ جس نے آپ سے موالات کی اس نے خدا سے محبت کی ومن عاداکم فقد عاد اللہ جس نے آپ سے عداوت کی اس نے خدا سے عداوت کی ومن احبکم فقد احب اللہ جس نے آپ کو چاہا اس نے خدا کو چاہا ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ جس نے آپ سے وابستگی اختیار کی اس نے خدا سے وابستگی اختیار کی انتم الصراط الاقوم آپ ہی صراط مستقیم خدا ہیں وشہداء دار الفنا آپ اس دار فنا کے گواہ ہیں وشفعاء دار البقاء اور دار بقا کی شفاعت کرنے والے والرحمت الموصولہ والآیت المخزونہ والامانت المحفوظہ والباب المبتلا بہ الناس آپ وہ دروازہ ہیں جس کے ذریعے خدا لوگوں کا امتحان کرتا ہے من اتاکم نجا تو بس جو اس دروازے پر آ گیا نجات پا گیا ومن لم یاتکم ہلک جو آپ کے پاس نہ آیا ہلاک ہو گیا الاللہ تدعون وعلیہ تدلون وبہ تؤمنون ولہ تسلمون وبامرہ تعملون وإلى سبیلہ ترشدون وبقولہ تحکمون سعد من والاکم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثوا ومن جحدکم کافر جس نے آپ کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا ومن حاربکم مشرک جس نے آپ سے جنگ کی وہ مشرک ہو گیا ومن رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم جس نے آپ کے حکم کو رد کیا وہ جہنم کے پسترین طبقے میں اشہد ان ھذا سابق لکم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة آپ کی روحیں آپ کا نور آپ کی طینت ایک ہے طابت وطهرت بعضها من بعض
खलक़कुमुल्लाहु अनवारा, अल्लाह ने आपको नूर की सूरत में खल्क़ किया। वजअलकुम बिअर्शिही मुहदिक़ीन, तो आप अतराफ़ अर्श में थे। हत्ता मन्ना अलैना बिकुम, यहाँ तक कि अल्लाह ने हम पर यह एहसान किया कि आपको इस ज़मीन पर भेजा। वजअलकुम फ़ी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वजअल सलातना अलैकुम वमा खस्सना बिही मिन विलायतिकुम तीबन लिखल्क़िना व तहारतन लिअन्फुसिना। तो जो हम आप तक दुरूद भेजते हैं और आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसे अल्लाह ने करार दिया है हमारी फितरत की नेकी, हमारी तहारत की पाकीज़गी। व तज़कियतन लना व कफ़ारतन लिज़ुनूबिना, इससे हमारा तज़किया नफ्स होता है, आप पर दुरूद भेजने से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। फ़कुन्ना इंदहु मुसल्लिमीन बिफ़ज़लिकुम व मअरूफ़ीन बितस्दीक़िना इय्याकुम फ़बलग़ल्लाहु बिकुम अशरफ़ महल्लिल मुकर्रमीन व अअला मनाज़िलिल मुक़र्रबीन व अरफ़अ दरजातिल मुरसलीन हैथु ला यल्हक़ुहु लाहिक़ व ला यफ़ूक़ुहु फ़ाइक़ व ला यस्बिक़ुहु साबिक़ व ला यत्मअ फ़ी इदराकिही तामिअ हत्ता ला यब्क़ा मलकुम मुक़र्रब वला नबियुन मुरसल वला सिद्दीक़ुन वला शहीद वला आलिमुन वला जाहिल वला दनियुन वला फ़ाज़िल वला मोमिनुन सालिह वला फ़ाजिरुन तालिह वला जब्बारुन अनीद वला शैतानुन मरीद वला ख़ल्क़ुन फ़ीमा बैन ज़ालिका शहीद इल्ला अर्रफ़हुम जलालत अम्रिकुम व इज़मा ख़तरिकुम व किबरा शअनिकुम व तमाम नूरिकुम व सिद्क़ मक़ाइदिकुम व सबात मक़ामिकुम व शरफ़ महल्लिकुम व मंज़िलतिकुम इंदा व करामतकुम अलैहि व ख़ास्सतकुम लदै व क़ुर्ब मंज़िलतिकुम मिन बिअबी अंतुम व उम्मी व अहली व माली व उसरती उशहिदुल्लाह व उशहिदुकुम अन्नी मुअमिनुन बिकुम व बिमा आमनतुम बि काफ़िरुन बिअदुव्विकुम व बिमा कफ़रतुम बि मुस्तबसिरुन बिशअनिकुम व बिज़लालति मन ख़ालफ़कुम मुवालिन लकुम व लिअौलियाइकुम मुबग़िज़ुन लिअअदाइकुम व मुआदिन लहुम सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम मुहक़्क़िक़ुन लिमा हक़्क़क़्तुम मुब्तिलुन लिमा अब्तलतुम मुतीउन लकुम आरिफुन बिहक़्क़िकुम मुक़र्रुन बिफ़ज़लिकुम मुहतमिलुन लिइल्मिकुम मुहतजिबुन बिज़िम्मतिकुम मुअतरिफ़ुन बिकुम मुमिनुन बियौमिकुम मुसद्दिक़ुन बिरजअतिकुम मुंतज़िरुन लिअम्रिकुम मुर्तक़िबुन लिदौलतिकुम आख़िज़ुन बिक़ौलिकुम आमिलुन बिअम्रिकुम मुस्तजीरुन बिकुम ज़ाइरुन लकुम लाइज़ुन आइज़ुन बिक़ुबूरिकुम मुस्तशफ़िऊन इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला बिकुम व मुतक़र्रिबुन बिकुम इलैहि व मुक़द्दिमुकुम अमाम तलबती व हवाइजी व इरादती फ़ी कुल्लि अहवाली व उमूरी मुमिनुन बिसिर्रिकुम व अलानियतिकुम व शाहिदिकुम व गाइबिकुम व अव्वलिकुम व आखिरिकुम व मुफ़व्विज़ुन फ़ी ज़ालिका कुल्लिही इलैकुम व मुसल्लिमुन फ़ीही मअकुम व क़ल्बी लकुम मुसल्लिम व रअयी लकुम तबअ व नुस्रती लकुम मुअद्दा हत्ता युहय्या अल्लाहु तआला दीनहु बिकुम व यरद्दकुम फ़ी अय्यामिहि व युज़हिरकुम लिअदलिहि व युमक्किनकुम फ़ी अर्ज़िहि फमअकुम मअकुम ला मअ गैरिकुम। अहल बैत में आपके साथ हूँ और आपके साथ हूँ और आपके गैर के साथ नहीं हूँ। आमनतु बिकुम व तवल्लैतु आखिरकुम
بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار، فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يختص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتخر عينه غدا برؤيتكم. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، मौला मेरे माँ बाप पर कुर्बान और मेरी जान और मेरे अहल अयाल और मेरा माल। मन अराद अल्लाह बदा बिकुम, जो खुदा का इरादा करता है वह आपसे शुरू करता है। वमन वहदहु कमिल अन्कुम, जिसने खुदा को एक जाना वह आपसे कबूल किया। वमन कसदहु तवज्जह बिकुम मवालिया, ए मेरे आकाओं ला अहसी सनाअकुम, आपकी सना तारीफ़ का एहसान नहीं कर सकता। वला अबलुगु मिनल मदहि कुन्नकुम व मिनल वस्फ़ि क़द्रकुम व अंतुम नूरुल अख़ियार वहुदातुल जब्बार वहुदातुल अबरार वहुजजुल जब्बार बिकुम फ़तह अल्लाह। अल्लाह आप ही के ज़रिए इस आलम को अल्लाह ने शुरू किया। व बिकुम यख्तिम, और आप ही पर वो ख़त्म करेगा। व बिकुम युनज़्ज़िलुल गैस, आपकी वजह से बारिश वो नाजिल करता है। व बिकुम युमसिकु समा अन तक़अ अलल अर्दि इल्ला बिइज़्निही व बिकुम युनफ़्फ़िसुल हम व यक्शिफ़ुद्दुर व इंदकुम मा नज़लत बिही रुसुलु व हबतत बिही मलाइकतुहु व इला जद्दिकुम बुइसर रूहुल अमीन आताकुमुल्लाहु मा लम युति अहदम मिनल आलमीन तअता कुल्लु शरीफिन लिशरफिकुम व बखअ कुल्लु मुतकब्बिरिन लिताअतिकुम व खज़अ कुल्लु जब्बारिन लिफ़ज़लिकुम व ज़ल्ल कुल्लु शैइन लकुम व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरिकुम व फ़ाज़ल फ़ाइज़ूना बिविलायतिकुम बिकुम युस्लकु इलर रिज़वान व अला मन जहद विलायतकुम ग़ज़बुर रहमान। बिअबी अंतुम व उम्मी व नफ्सी व अहली व माली ज़िक्रुकुम फ़िज़्ज़ाकिरीन व अस्माउकुम फ़िल अस्मा व अजसादुकुम फ़िल अजसाद व अरवाहुकुम फ़िल अरवाह व अनफुसुकुम फ़िन नुफूस व आथारुकुम फ़िल आथार व क़ुबूरुकुम फ़िल क़ुबूर फमा अहला अस्माअकुम। सुभान अल्लाह, कितने शीरीन है आपके नाम। व अकरम अनफुसकुम, कितना करीम है आपका नफ्स। व अज़म शअनकुम व अजल्ला खतरकुम व औफ़ा अहदकुम व अस्दक़ा वअदकुम कलामुकुम नूर व अमरुकुम रुश्द व वसिय्यतुकुमुत तक़वा व फ़िअलुकुमुल खैर व आदतुकुमुल इहसान व सजिय्यतुकुमुल करम व शानुकुमुल हक़्क़ वस्सिद्क़ वर्रिफ़्क़ व क़ौलुकुम हुक्मुन व हत्म व रअयुकुम इल्मुन व हिल्म व हज़्म व इन ज़ुकिरल खैर कुन्तुम अव्वलहु व अस्ला व फ़रअहु व मअदनहु व मअवाहु व मुंतहा। बिअबी अंतुम व उम्मी व
یقیناً عالم انوار سے امام نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب ان کی جدہ پر در گرا ہو، بس آپ کی صدائیں کچھ بلند ہو گئیں، مال مجلس اور زیارت حاصل ہو گیا، اس لیے کہ جب امام بھی تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے قاتلین سیدہ سے انتقام لیں گے۔ یا اللہ، آج 1400 برس بعد ہم سنتے ہیں کہ دروازہ گرا ہو فاطمہ پر، کتنا سخت ہے سننا اسے۔ سوچو ذرا امام زمانہ علیہ السلام کے قلب پر کیا گزرتی ہے۔ فقط دروازہ نہ گرا ہو بلکہ میخ در، ہائے ہائے ہائے، میخ در سیدہ کے جسم اطہر پر پیوست ہو، یا اللہ، اور اس دروازے کے اوپر سے شقی گزر کر جا رہے ہوں، ہائے ہائے، یا اللہ یا اللہ، اور اس دروازے سے گزر کر ایسے چلے جائیں کہ وہ سب سے بڑا شقی یہ کہے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے رسول زادی پر رحم آیا کہ ان پر دروازہ گرا ہے، لیکن علی کے ہاتھوں میرے آباء و اجداد کا قتل مجھے یاد آیا۔ یہ علی کو نہیں مار سکتے تھے نا، لہٰذا انہوں نے علی کا بدلہ کبھی علی کی زوجہ سے لیا، کبھی علی کی بیٹیوں سے لیا۔ ہائے ہائے، عزیزوں، میں بھی بڑی خستگی محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی جاگے ہوئے ہیں، اعمال انجام دیے ہوئے ہیں، لیکن اگر سیدہ کے نام پر آہ بھر لوگے تو امام زمانہ علیہ السلام یقیناً راضی ہوں گے۔ اس لیے کہ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے، آیت اللہ گل پائگانی کا بظاہر یہ جملہ ہے کہ جس امام کی بھی مجلس ہو وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں پرسے کے لیے، لیکن اگر فاطمہ زہرا کا ذکر ہو تو 12 کے 12 تشریف۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ الزہرا، صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ۔ اے مولا، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں پہنچ سکیں، لیکن یہ چند آنسوؤں کا نذرانہ ہے آپ کی خدمت میں۔ کبھی انسان ہو سکتا ہے کسی عبادت میں صلہ رحم کرتے ہوئے، کبھی ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہوئے کسی اور عبادت میں کوئی ریاکاری کر جائے، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ جب آنسو نکلتے ہیں نا سیدہ کے نام پر، اس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک دل نہ ٹوٹے اندر سے تو آنسو نکل نہیں سکتے۔ کوئی زبردستی تو اپنے آنسو نکال نہیں سکتا نا جب تک اس کے دل میں تکلیف نہ ہو اور مصائب کی شدت کو محسوس نہ کرے۔ تو اے مولا، یہ آنسوؤں کا نذرانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اسے قبول فرمائیے گا اور انہی مصائب کے انتقام کی خاطر مولا ظہور فرمائیے۔ پروردگار، تجھے سیدہ کونین کی عظمتوں کا واسطہ ہے، جو ظہور کی باقی ماندہ مدت ہے وہ ہمیں بخش دے اور ختم فرما دے، بس اس سلسلے کو، غیبت کی جو مدت ہے اسے بخش دے اور جلد سے جلد ظہور فرما دے، اور ہم اپنے آقا اور مولا کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اے پروردگار، آج چونکہ حضرت حجت کی آمد کی شب ہے اور اتنی بڑی رات ہے، تو بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی مخصوص موقع ہو تو وہ اپنے یہاں قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ ہم سب بھی اپنے گناہوں کی قید میں، پروردگار آج کی رات کے صدقے میں گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو گزر چکے ان کے درجات بلندتر فرما، اور جو اس وقت مریض ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمیں محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام اولاد عطا فرما، اور ایسی اولاد کے جس سے امام زمانہ علیہ السلام راضی ہوں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔